أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله فأوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم فاتقوا الله رب العالمين الذي أمدكم بأموال وبنين القائل في كتابه القرآن الكريم في سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. اعلموا أيها الأحبة أن القلب أمير الجوارح وأشرف أعضاء المرء الباطنة وأن الجوارح لا تصدر إلا عن أمره. فإن صلح قلب العبد صلح بذلك سائر جسده، أي كل أعضائه من أذن وعين وفم ولسان ويد ورجل وبطن وفرج. وظهر أثر الصالح في هذه الجوارح. وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد وظهر أثر الفساد في هذه الجوارح. وذلك أن الإنسان قبل أن يقوم بأي عمل ما من أعمال الخير أو الشر يحصل في قلبه عزم على ذلك العمل، ثم يعطي القلب الإشارة للجوارح فتتحرك للقيام بالعمل، فيكون هذا الفعل بواسطة الأعضاء تعبيرا عمن عقد في القلب. ويمكن القول إن الله جعل الجوارح مسخرة للقلب ومطيعة له، فما استقر فيه ظهر عليها وعملت على معناه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي تسميته صلى الله عليه وسلم القلب بالمضغة، وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الماضع إشارة إلى صغر جرم هذا العضو وعظيم الشأن. وحيث علم هذا
فحري بالناس العمل على تصفية القلوب وحفظها من الأدران وتنقيتها من الأمراض القتلات حتى تستقيم فتتحرك نحو الخير وتحجم عن الشر، فيجد الإنسان بعد ذلك في باطنه رادعا يصرفه عن المنكر ويعتاد الإكثار من أعمال البر. ومن أمراض القلوب الشك في الله، أي في وجوده أو وحدانيته أو قدرته أو حكمته أو عدله أو علمه، وكل هذا نقض للإيمان وخروج منه. ومنها الرياء، وهو العمل بطاعة ليمدحه الناس لا مخلص الله. والحقد، وهو إضمار العداوة للمسلم مع العمل بمقتضى هذه العداوة كأن يسعى لضربه أو حسبه بغير حق أو غير ذلك مما فيه ظلم له. والحسد، وهو كراهية النعمة للمسلم سواء كانت النعمة دينية كأن يكون مقيما للصلوات أم دنيوية كغنى مال واستثقالها له والعمل لتزول عنه. وسوء الظن بالناس وغير ذلك مما يطول ذكره وشرحه، فإن لم يحفظ المرء نفسه من ذنوب القلب زادت عليه الخطايا، وربما اسود قلبه بسبب ذلك حتى لا تصل إليه آثار المواعظ ولا تدخل من أبواب الإشرادات. فمن أراد الفلاح فليعمل على تعويد نفسه على الصبر والعفو وكف الأذى عن الناس وتحمل أذى الناس وبذل المعروف مع من يعرفه ومن لا يعرفه تقربا بكل ذلك الله وحده لا طلبا لحاجة دنيوية. هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. Esclaves de Dieu, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, Al-Ali, Al-Azim. Craignez Allah, le Seigneur des mondes, lui qui vous a donné des biens, des enfants, lui qui dit dans le Coran, honoré dans la sourate Al-Hajj, ce qui signifie: ne parcourt-il donc pas la terre pour avoir des cœurs avec lesquels ils puissent raisonner ou des oreilles avec lesquelles ils puissent entendre? Ce ne sont pas leurs yeux qui sont aveuglés, mais bien leurs cœurs qui sont dans les poitrines. Et d'après An-Nu'man ibn Bashir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: il y a certes dans le corps un morceau de chair qui, lorsqu'il est sain, tout le corps est sain, et lorsqu'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Certes, il s'agit du cœur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sachez, chers bien-aimés, que le cœur est le chef des organes et le plus noble des organes internes, et que les organes n'agissent que conformément à son ordre. Par conséquent, si le cœur d'un esclave est sain, alors tout le reste de son corps est sain, c'est-à-dire tous ses organes et ses membres, les oreilles, les yeux, la bouche, la langue, les pieds, les mains, le ventre et même le sexe. Et les manifestations de cette vertu transparaîtront sur ces organes. Si le cœur par contre est corrompu, tout le reste du corps sera également corrompu. Et les manifestations de cette corruption transparaîtront aussi sur les organes. Et ce, parce qu'un homme, avant d'accomplir n'importe quel acte de bien ou de mal, aura eu dans le cœur une décision et une volonté pour accomplir cette œuvre. Puis le cœur donnera le signal aux organes qui agiront pour accomplir cet acte.
Cet acte qui aura lieu alors par l'intermédiaire des membres sera conforme à la décision qui avait eu lieu dans le cœur. On peut aussi dire aussi que Allah Ta'ala a fait que les organes soient asservis au cœur, obéissants au cœur. Ce qui était dans le cœur se manifeste à travers les organes, et les organes œuvrent conformément à ce qu'il y avait dans le cœur. Et si c'était du bien, ce sera donc un bien. Mais par contre, si c'était du mal, alors ce sera du mal. Et il y a dans le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé le cœur un morceau de chair, à savoir un morceau de viande de la taille de ce que l'on met dans la bouche pour le mâcher, une allusion à sa petite taille et à sa grande importance. Ayant eu connaissance de tout cela, il convient alors aux gens d'œuvrer à purifier leur cœur, à les préserver des souillures, à les débarrasser des maladies mortelles afin qu'ils parviennent à la droiture, qu'ils œuvrent pour accomplir le bien et se détachent du mal. Et l'homme verra après cela, dans son fort intérieur, une dissuasion qui le détournera de ce qui est blâmable et il s'habituera, Inch'Allah, à multiplier les actes de bien. Parmi donc les maladies du cœur, il y a le doute au sujet d'Allah, c'est-à-dire au sujet de son existence, de son unicité, de sa toute-puissance ou de sa sagesse, ou du fait qu'il soit exempt de l'injustice ou de sa science. Tout cela constitue une invalidation de la foi et une sortie de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Parmi les maladies du cœur, il y a également l'insincérité, qui est le fait d'accomplir des actes d'obéissance pour que les gens en disent du bien et fassent son éloge, et non pas sincèrement pour l'agrément de Dieu. Il y a aussi l'animosité, qui est le fait de cacher en soi une hostilité envers un musulman, en agissant en fonction de cette animosité, comme en allant le frapper, en l'emprisonnant injustement, ou en faisant tout acte qui comporte une injustice envers lui. Il y a aussi l'envie, qui est le fait de détester qu'un musulman reçoive une grâce, que cette grâce soit d'ordre religieux, par exemple si c'est quelqu'un qui accomplit les prières, ou même d'ordre de ce bas monde, comme une fortune en argent, ne pas supporter cela et œuvrer pour que cette grâce lui soit retirée. Il y a également penser du mal des musulmans, ainsi que beaucoup d'autres maladies qui nécessiteraient un certain temps pour les citer toutes et les commenter. Si quelqu'un ne se préserve pas des péchés du cœur, ces péchés deviendront nombreux à sa charge. Il se peut même que son cœur noircisse à cause de cela, au point que l'exhortation ne trouvera plus le chemin de son cœur. Il ne profitera plus des bonnes idées qui entrent habituellement par les portes du cœur. Celui qui veut obtenir la réussite, qu'il œuvre à s'habituer à patienter, à pardonner, à cesser de nuire aux gens, à supporter la nuisance des gens, à prodiguer le bien à celui qui est reconnaissant, tout comme à celui qui ne lui est pas reconnaissant. Tout cela par recherchement de l'agrément d'Allah, lui seul, et non pas en souhaitant obtenir des biens du monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide nos cœurs. Amin ya rabbal alamin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous. Amin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.